Gloria al eterno Dios. Glory to the eternal God. Qué bendición es poder estar juntos los hermanos What a blessing it is for the brothers and sisters to be together en armonía. in harmony. Y hoy es un día, ¿verdad?, And today is a day marcado en el calendario that has been marked on the para calendar felicitar a los padres. to say congratulations to all the fathers. Amén. Amen. Pero nuestro Padre eterno But our eternal Father debe ser bendecido todos los días, should be blessed by a cada us hora every day y en cada minuto, and every hour and in para que every moment, entonces los padres terrenales so that our earthly fathers puedan enseñar lo que el Padre celestial can teach what our heavenly Father nos enseña teaches us con amor y misericordia. with love and mercy. Amén. Vamos a la palabra del Señor, pero quiero orar primero, ya que Dios tiene el sentido de esta palabra muy fuerte. I want to get into the word of the Lord, but I want to pray first so that the Lord can show us exactly what he wants to say in his word. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Beloved Heavenly Father, Lord, we thank you. Tú escoges las personas, los tiempos y los territorios. You choose people, places, and territories. Y este día tú escogiste esta prédica para tu pueblo. And today, Lord, you've chosen this preaching for your people. Nos hablarás al corazón You will speak to our hearts, y te pedimos, Señor, and we ask you, Lord, que todo que lo que venga a traer grietas en la cabeza that anything that comes to distract o us turbulencia or to bring sea turbulence removido. would be removed. Padre, te pedimos que los corazones Lord, we ask that all hearts estén dispuestos would be willing a recibir to receive y aplicar and apply lo que el Padre what the Father nos quiere enseñar. wants to teach En el us. nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén, amén y amén. Amen, amen, amen. Hoy vamos a estar leyendo un poco Today we're going to be reading a little bit para poder entender lo que Dios nos quiere hablar. to be able to understand what God wants to speak to us. Amén. Amen. Vamos a Hebreo 11:1. Let's go to Hebrews 11:1. Y dice la palabra del Señor. And the word of the Lord says, La fe es la certeza de lo que se espera, faith is the certainty of what you are expecting la prueba de lo que no se ve. and the certainty of what you do not see. La fe es creer Faith is en el poder believing de Dios. in the power of the Lord. Y este poder, And this power, y cuando creemos, when we believe, es recompensa. it gives us a reward. Es recompensa a través del consuelo, It gives us a reward through comfort, del aliento, through encouragement, de sentir through a y feeling, de sus promesas. and through his promises. La fe es lo único que Dios engrandece en nosotros, Faith is the only thing that God grows within us, para que tengamos confianza en Él so that we would have confidence in him y podamos seguir aplicando lo que nos enseña. and be able to continue to apply what he teaches Pero us. también la fe es la fe salvadora, But faith is also the faith that saves que es la us. que nos ha dado Cristo That's the faith that Christ has given us a cada creyente to every believer. como el único medio de salvación. Faith as the only medium to salvation. Efesios 2:8-9 Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 dice: says, Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. For by grace you have been saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God. La fe, además de ser que nos salva o nos da salud, Outside of faith giving us health or giving us salvation, la fe se nos entregó para vencer. faith was given to us so we can conquer. Para vencer todo obstáculo, So that we can conquer every todo obstacle, engaño del enemigo, all deceiving of todo the enemy, engaño que viene al corazón anything that comes to deceive y our todo lo hearts, que nos haga flaquear. and anything that makes us lack. La fe Faith no es solamente una semilla. is not just a seed. La semilla tiene que producir. The seed has to produce something. Cuando tenemos fe, esa fe tiene que producir. When we have faith, that faith has to produce Y esa fe something. tiene que producir frutos genuinos. And it has to produce genuine fruit. Los frutos tienen que ser genuinos. Fruit needs to be genuine. No pueden ser frutos de apariencia. It cannot be an appearance of fruit. Pero para entender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, But to understand what the Lord wants to teach us this morning, vamos a Marcos 11. let's go to Mark chapter 11.
Y vamos rapidito porque hay mucho que aplicar en esta mañana. We're going to go quickly because there's a lot to apply this morning. Marcos 11, 12 al 14 dice así. Mark 11 verses 12 to 14 says this. Al día siguiente, Now the next day, dígale el día que prosigue, tell the person next to you the next day, cuando salieron de Betania, when they had come out of Bethany, tuvo hambre. he was hungry. Jesús tuvo hambre. Jesus was hungry. Y viendo de And lejos seeing from far una away higuera que tenía hojas, a fig tree having fue leaves, a ver si tal vez hallaba en ella algo. he went to see if perhaps he could find something on it. Hallaba algo para comer. If he could find something to eat on the Pero tree. cuando llegó a ella, But when he came to it, nada halló, he found nothing sino simplemente hojas. but leaves. Pues no era tiempo de higos. For it was not the season of figs. Entonces, continuación, Then, in continuation, Jesús dijo a la higuera, Jesus said to it, nunca jamás let no one coma nadie fruto de ti. eat fruit from you Y lo oyeron los discípulos. ever again. And his Diga, disciples, y lo oyeron sus discípulos. say his disciples Vuelve y heard diga, it. y lo oyeron sus discípulos. Say his disciples heard it. Marcos 11 del 20 a 26 dice así. Now in chapter 11, verses 20 to 26, it says this. Y pasando por la mañana, Now in the morning, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. as they passed by, they saw that the fig tree dried up from the roots. Entonces Pedro, And Peter, acordándose remembering de lo que pasó el día antes, what happened the day le before, dijo al maestro, he said to mira, the la rabbi, higuera que maldijiste se ha secado. look, the fig tree which you cursed has withered away. Respondiendo Jesús le dijo, Jesus answered and said, tened fe en Dios. have faith in God. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. And Jesus answered and said, have faith in God. Porque de cierto os digo, I say to you, que cualquiera que dijere a ese monte, whoever says to this mountain, quítate be removed y échate en el mar, and be cast to y the no sea, dudara en el corazón, and does not doubt in his sino heart, continuación creyere que será hecho but believes that it will be done, lo que dice, lo que diga le será hecho. whatever he says will be done. Por tanto, Therefore, os digo I say to que you, todo, whatever things, algo, un poquito, little bit, is it a little bit? todo Everything lo que pidieres orando, you ask when you pray, creed que los recibiréis believe that you will receive them y os vendrá. and you will have them. Cuando estéis orando, When you are praying, perdonad. forgive. Cuando estés orando, Whenever you stand praying, perdonad forgive. si tienes algo contra alguno, If you have anything against anyone, para que también continuación de una seguridad, that your Father in heaven may also vuestro Padre que está en los cielos os perdone forgive you your trespasses. a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, But if you do not, marcado pero bien marcado, he says this really, really porque strong. si vosotros But if you do not no perdonáis, forgive, tampoco neither will vuestro Padre que está en los cielos your Father in heaven os perdonará vuestras ofensas. forgive your trespasses. Es difícil perdonar It's difficult to forgive cuando te hieren, when people pero wound es you, necesario perdonar but it's necessary to para ser forgive, libre de esa ofensa. to be free from that offense. Amén. Amen. El fruto no puede tener apariencia. Fruit cannot have an appearance. Jesús utiliza la parábola de la higuera Jesus uses the parable of the fig tree para enseñarnos sobre la importancia de la fe to show us about the importance of faith y no de la apariencia del fruto. and not the appearance of the fruit. La higuera The fig tree, era una escena it was a scene de lo que se señalaba a Israel of what was being pointed out to sobre Israel la falsedad del fruto.
of the falseness of the fruit y el juicio que caería sobre ellos. and the judgment that was to fall on them. Ellos profesaban They confessed rectitud, or they declared righteousness. manteniendo una santidad y el buen fruto. They said that they had holiness and good fruit. Pero realmente lo que hacían But really what they did era lo contrario. was the opposite. Ellos decían creer They said they believed en Dios, pero su fruto era de apariencia. in God, but they only had the appearance of fruit. Pero también está esta parábola cuando nos enseña But this parable, when it's taught to us, que si crees it tells us that if you lo que believe digas whatever you y say, lo que diga el Señor, whatever the Lord será says hecho. will be done. si no dudaras en el corazón. If you don't doubt in your heart. Y si el Señor lo dice, And if the Lord says Él it, lo hará. then he will do it. Pero en el verso 22 But in verse 22, abre la lección de la fe y de esta escritura it tells us the real lesson of faith and this scripture, con una declaración. of this declaration. Marcos 11:22 dice así. Mark chapter 11, verse 22 says this. Cuando Jesús le dijo, When Jesus said, tened fe en Dios. have faith in God. Pero ¿qué tiene que ver la fe con la higuera? But what does faith have to do with the fig tree? ¿Qué tiene que ver tener fe en Dios What does having faith in God con las palabras a la higuera? have to do with Jesus cursing the fig tree? Dios estaba alertando a sus discípulos, God was warning his disciples, alertando a la fe de ellos, alerting their faith, a la misma fe que nos alienta a nosotros. alerting the same faith that speaks to us. Estaba alentando la fe salvadora He was encouraging that saving y faith, el fruto que no debe ser de apariencia. and he was encouraging the fruit that should not just be of appearance. Pero por otro lado nos enseña But on the other side, we are la taught fe por medio de quitar lo del medio, las dificultades. we're taught that faith comes by taking away the difficulties from the middle. Por eso en el verso 23 dice, This is why in verse 23 it says, porque de cierto os digo assuredly I say to que you, cualquiera que dijera este monte, whoever says to this mountain, quítate be y removed échate en el mar, and be cast into the y sea, no dudara en el corazón, and does not doubt in their si no heart, creyere, but believes, será hecho. it will be done. Y será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. He says it 2 times. The things he says will be done. He will have whatever he says. Esa es la fe que elimina las barreras montañosas. That is the faith that takes away the mountain barriers. Esa fe que remueve That faith that removes todo problema every problem de la ausencia del fruto, from the absence of fruit, de una fe fingida. from a faith that is lacking. Me imagino I can la imagine interrogante de sus discípulos the interrogation from the disciples y hasta a la vez la nuestra. and even our own interrogation. Porque hemos leído, escuchado, visto Because we have read or we've heard or we've seen milagros de vida, miracles of life. dosos de repente de Dios. We've seen those suddenlies of Porque God. todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo Because everything that our Lord Jesus does, produce milagros. it produces miracles. ejemplo, For example, Cuando alimentó la multitud, when he fed the multitude, ellos estaban satisfechos. they were Y satisfied. dice la palabra que sobró. And the word says that there was En la leftovers. boda de Caná In the wedding of hizo el Canaan, milagro del vino. he did the Y dijeron miracle que lo mejor lo dejaron para el último, exquisito vino. of wine. And they said the most exquisite wine, the best, was left for ¿Y qué last. tal cuando escupió? And what about when he Y del spat? fango le puso en los ojos y hizo el milagro. And he put the mud on the blind man's eyes Se and did the recuperó miracle. por completo. And he could see ¿Y completely. qué cuando sanó al sordo? And what about when Jesus healed the deaf Y la man? multitud dijo, todo lo hace bien. And the multitude said, he does everything well. ¿Y qué tal cuando le dijo, Lázaro, sal? And what about when he said, Lazarus, come out? Y antes de eso tuvieron que remover la piedra. And after that, they removed the stone. Pero la pregunta es, But the question is,
Deberíamos estar sorprendidos Should we be surprised de ver tantos milagros. to see so many Porque la miracles? palabra dice que Él trae abundancia y vida. Because the word says that he brings abundance in life. Pero en este caso, But in this case, Él le dijo a este árbol, sécate. the Lord Jesus told the tree, dry up. Pero si el Dios de la vida, But if the God of el life, Dios de los milagros, the God of miracles, dice al árbol, he says to the sécate tree, y no des más fruto. he says, dry up and don't give Eso any es more lo fruit. contrario a lo que estamos viendo. But that's the contrary of what we've seen Jesus Eso es do. lo contrario a lo que estamos acostumbrados. That's the contrary of what we are accustomed to Entonces seeing. surge una pregunta, Edgar. So then there's a question that comes up. Surge una pregunta. A question comes up. La pregunta es, ¿por qué Jesús, The question is, why does Jesus, el creador de las higueras, the creator of the figs, maldijo why did he a curse una de ellas? one of them? Pero no tener fruto fuera de tiempo But not having fruit in and out of y tener season, fruto de apariencia es un engaño. and only having the appearance of it is Así deceiving. que la pregunta vuelve y surge. So the question comes up again. ¿Por qué el creador de los milagros Why does the creator of miracles maldice una higuera? curse a fig tree? Le remueve la vida. He removes the life from the fig tree. Lo que pasaba era What would happen was, que esta higuera solo tenía hojas it's that this fig tree, it only had leaves. y no tenía la compañía del fruto. And it didn't have the fruit as to accompany it. Esto significa This means que no había higos en ese año. that there was not fruit on the tree. Por lo tanto, era evidente So it was evident para el Señor to the Lord que Jesus solo habían hojas y no había fruto. that there was no leaves, or there was no fruit and only Y leaves. los hijos tienen que tener fruto. And the children of God have to have fruit. Pero esto nos enseña But this teaches us lo que dice Marcos what Mark says, 11, versículo 14. chapter 11, verse 14. Dice, And it says, y lo oyeron sus discípulos. his disciples heard him. Lo repito, y lo oyeron sus discípulos. His disciples heard him. La maldición de la higuera The curse of the fig tree, no fue que el Señor se molestó, it wasn't that Jesus was upset, sino que esto fue una demostración but it was a demonstration para que lo oyeran los discípulos. so that the disciples could hear Y para Jesus, que lo vieran los discípulos. so the disciples could see Todo lo que el it. Señor hace Everything that the y Lord does aplica, hay que verlo y hay que escucharlo. and applies, we have to hear it and we have to Y see it. Dios lo que quiere es de sus discípulos And what the Lord wants is his disciples es que vean que el fruto de apariencia nunca va a dar un fruto verdadero. He wants them to see that the appearance of fruit can never bring real Tenemos fruit. que tener el fruto genuino en nosotros. We have to have genuine fruit within us. Pero también esto fue una declaración But this was also a declaration para que ellos escucharan y ellos vieran so they could hear and they could see que el fruto no puede tener la falsedad de apariencia. that fruit cannot just be an appearance. Una apariencia de religiosidad, You cannot have an appearance of religiosity una apariencia de vacío, or an appearance of de emptiness, aquello que no produce, of things that do not que no da produce, fruto, of things that don't give fruit. sino que debe tener una fe genuina. But it has to be in genuine faith. Así que iglesia, So church, aún así podemos preguntarnos, we can still ask ourselves, pero ¿por qué la secó? why did he dry the tree up? Es porque había una incógnita. Algo estaba pasando There was something that was happening here para nosotros for us y para ellos. and for them. Estamos acostumbrados We are used to a que todos los milagros tienen que producir algo. all miracles producing something, Y es la verdad. and that's true. Pero tienen que producir un fruto genuino. But they have to produce genuine fruit. Así que la incógnita para nosotros, iglesia, es ¿por qué
secó la higuera? So the question that we ask ourselves here is, why did he dry up the fig tree? Porque una vez más estamos acostumbrados Because again, we are a used to ver, seeing a sentir, and feeling a recibir and un receiving milagro. a Y miracle. estas cosas son grandes y asombrosas And these things are great and que amazing. añaden, And they add que on to, dan, they give que back traen un to us. beneficio. They bring some type Pero of mi blessing. iglesia, But church, también un milagro a miracle also es remover. También un milagro A miracle is also es remover todo aquello que lleva a la perdición. it's removing anything that can bring us to loss. Todo aquello que no despierta la conciencia Everything that does not awaken our conscience para que se ande en rectitud, so that we could walk in en righteousness, justicia in y righteousness en amor. and in love. O sea, todo lo que no produce un fruto bueno So everything that does not produce a good fruit será cortado. will be cut off. Y eso también es un milagro. And that is also a miracle. Gloria a Dios. Glory to God. Nosotros We somos un milagro porque antes nosotros no producíamos nada. are a miracle because beforehand we didn't produce anything. No producíamos absolutamente nada. We could not produce absolutely nothing. Estábamos perdidos en delitos y pecados. We were lost in our sins and Así transgressions. que el primer fruto So the first somos fruit, nosotros, iglesia. it's us, Y eso es church. un milagro. And that is a miracle. Así que no todo lo que Dios remueve o añade deja de ser un milagro. So no- es un milagro. So everything that God takes away and everything that God adds to us can be a miracle. Nosotros somos un milagro. We are a miracle. Nosotros no producíamos nada. We did not produce En anything. cambio, Dios hizo a través de nosotros un milagro. On the contrary, God did a miracle through us. ¿Y cómo que a través de nosotros? How did he do it through Primero lo us? hace en nosotros First, he does it y a in través de us. nosotros recibimos el fruto que dice Gálatas, el fruto del Espíritu. And then through us, we receive the fruit Para that is seguir said dando fruto. in Galatians, the fruit of the Pero tiene Spirit. que ser el fruto del Espíritu. To continue giving fruit, El but it fruto has to be genuino, the fruit of no the el Spirit. fruto de la apariencia. The genuine fruit, not the fruit Gálatas of 5, appearance. 22, 23 dice, Galatians 5:22-23 says, mas el fruto del Espíritu but the fruit of the Spirit es amor, is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, long suffering, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faithfulness, macedumbre, gentleness, templanza. self-control. Contra tales cosas no hay ley. Against such there is no law. Iglesia, nosotros le restamos a un milagro Church, we are a miracle. cuando para nosotros no es de bendición o no es beneficioso. Cuando no es de bendición o no tiene We take beneficio. away from a miracle when it's not of a blessing or good for us. Cuando es doloroso o When- cuando lo vemos por pérdida. We can say it's not a miracle when it hurts us, or we can see it as a loss. Y nos olvidamos And we forget que nosotros éramos pérdida. that we were lost. Y ahora somos un milagro. And now we are a miracle Porque tenemos salvación y vida because we eterna. have salvation and eternal Y life. nos olvidamos And we que forget las pérdidas that losses también pueden ser ganancias. can also be gains. Todo lo que el Señor hace, Everything that Jesus todo lo does, que el Señor dice, everything that Jesus says necesita ser aplicado. needs to be applied. Y el fruto de apariencia, And the fruit that que is only simplemente tiene hojas, in appearance, it tiene que ser removido. only has leaves. It has to be removed. Y esta fue la enseñanza aplicada para los discípulos. And this was the teaching that was applied to the disciples. Pero de la misma manera, But in the same way, lo que fue enseñado antes, what was taught beforehand para nosotros lo es. was taught for our Porque la teaching. escritura es la madre de la enseñanza. Because scripture is the mother of all teaching. Pero dice Marcos 11:12. Mark 11:12 says, ¿No me oigo? Estoy hoy. can we Au. put her up a little bit? Gracias. Marcos 11:12. Ahora me escuchan. Mark 11:12. Dice, al día siguiente, Now the next day, cuando salían de Betania, when they had come out from Bethany, a Jesús le dio
hambre. He was hungry. Pero en Lucas 13, 6, 9 dice, But in Luke chapter 3, verses 6 to Lucas 11, 13, 6, 9, Luke 13, 6 to 9, dice, dijo también esta parábola. he also spoke this parable. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña A certain man had a fig tree planted in his vineyard. y vino a buscar fruto en ella He came to seek fruit on it, y no lo halló. and he found none. Y dijo al viñador, Then he said to the keeper of the vineyard, he aquí 3 años Look, for 3 years que vengo a buscar fruto en esta higuera I have come seeking fruit on this fig tree, y no lo hallo. and I find none. Córtala. Cut it down. Y surge la pregunta, And then this question comes up. ¿para qué inutiliza también la tierra? Why does it use up the ground? Él entonces respondiendo le dijo, But he answered and said to him, Señor, Sir, que el Señor es bueno, The- Señor, the Lord is good, sir. déjala todavía este año Let it alone this year also, hasta que yo cabe alrededor de ella y le ponga abono. until I dig around it and fertilize it. Y si diera fruto, bien. And if it bears fruit, Y si good. no, And if not, córtala. then you can cut it down. Dios es misericordioso. God is merciful. Todo lo que hace tiene propósito. Everything that the Lord does Él has no purpose. sale de su proporción. He does not leave from what Todo he es una decides to do. enseñanza. Everything is a teaching. Iglesia, nuestro fruto Our fruit importa mucho, pero mucho, pero que mucho, pero que mucho, pero que mucho a Dios. Our fruit matters a lot, but a lot to God. Pero solo cuenta el fruto del Espíritu. But the only fruit that God cares about is the Ese fruit of the que Spirit. es genuino. That is genuine fruit. Ese que se produce That fruit that is en la produced vid in the vine y no fuera de él. and not outside of the vine. Así que necesitamos dar un fruto genuino So we need to give genuine fruit y no un fruto de apariencia. and not fruit in appearance. Todo fruto con la vid dará fruto y buen fruto. Every fruit that you bear with the vine is good fruit. Fuera de él, Outside of him, nada podemos hacer. we can do No hay nothing. fruto fuera de Cristo. There is no fruit outside of Nada Christ. que esté fuera de Cristo Nothing that is outside of va a Christ florecer. can flourish. Solo se va a quedar en hojas. It will just be leaves. Así que no importa So it doesn't matter cuán impresionante sea el fruto. how impressing or amazing the fruit is. Si no es genuino, If it's not no genuine, viene del Padre. it doesn't come from the Father. Si se lo va a dar, déselo bien. If you're going to give him applause, give him a good applause. No importa cuán impresionante It doesn't matter how amazing the fruit is. sea el fruto. Si no es genuino, If it's not genuine, no viene del Padre. it doesn't come from the Father. Solo está listo para ser secado y cortado. If it's not genuine, the fruit is just ready to be cut off from the Father. La palabra dice que fuera de Cristo nada podemos hacer. The word says that outside of Christ, we can do nothing. Así que por esto la higuera So this is why the fig tree se secó was dried up. a lo acostumbrado a un milagro de abundancia. Instead of the miracle we're used to, the miracle of A un abundance, milagro de vida. a miracle of life. Jesús maldijo la higuera. Jesus cursed the fig tree. Contradictorio, ¿verdad? It's kind of contradictory, En vez de right? bendecirla, la secó. Instead of blessing it, he dried Y it en vez up. de restaurarla, And instead of restoring it, la corta. he cuts it off. Pero ¿quién entiende la profundidad de los tratos de Dios? But who can understand the profundity of the treatment of God? ¿Quién entiende Who can al understand creador del universo, the creator of the al universe, Padre eterno, the eternal Father? cómo él quiere hacer y debe de hacer? Who can understand what he wants to do and what he should ¿Quién do? entiende su profundidad? Who understands his depth? Él puede hoy dar y mañana quitar. He can give you today, tomorrow he can take away. Pero a lo último sus planes son rectos But at the end, his plans y are vienen a dar righteous, fruto. and they will always Aunque bear en el fruit. momento Even if in the veamos el moment fruto seco, we can see the fruit is dry,
Dios God es recto en lo que hace. is righteous in what he does. Por eso el milagro de la higuera This is why the miracle of the fig tree, se ve contrario, se oye contrario. it sounds like a contradiction. Porque es el único milagro que Dios maldijo. Because it's the only miracle in which God En vez curses. de bendecir, Instead of blessing, le restó. he stops. En vez de restaurar, Instead of lo restoring, secó. he dries Pero it up. ¿quién entiende la profundidad de Dios? But who can understand the De los profundity, tratos del Señor. the depths of God? Porque son misteriosos, dice la palabra. His ways are mysterious, says Pero the lo que word. tenemos que entender es que son rectos. But what we need to understand is Y his ways. siempre llevan una aplicación. His ways are perfect, and they always bring us to apply his word. Y aunque creamos que hay pérdida, And although we understand realmente hay ganancia. there is loss, there's really gain. Realmente hay ganancia. There's really gain. Y llena de misericordia. And that gain is full of mercy. A veces hay que podar el árbol. Sometimes we have Ay, to dice. prune the tree. A veces hay que podar el árbol Sometimes we have to para prune que the tree crezca mejor. so that it will grow better. A veces hay que cortarlo de Sometimes raíz you have to cut it by para the darle roots un abono nuevo. so it gets Para a que new algo soil, nuevo tenga que crecer. so something new can grow. La misericordia del Señor The mercy of God siempre traerá algo mejor. will always bring something better. A veces ese dolor Sometimes that de pain cuando te cortan of when they cut you down, o te quitan las hojas, or they take your te leaves arrancan away, el fruto, they rip your fruit es away. porque te van a dar abono nuevo. It's because you're going to get new Te van a soil. dar un abono nuevo. You're going to get new soil. A veces hay que sentir dolor, Sometimes we have to feel pain. porque si no estamos muy cómodos. Because if not, we're very comfortable. Y desafortunadamente, And en unfortunately, el dolor crecemos. we grow in pain. En la victoria In nos victory, quedamos igual. we stay the same. El dolor produce algo. Pain produces Y es something. crecimiento, And it's growth. es enseñanza, It's es teaching. aplicación, It's es application. ver la misericordia de It's Dios. true mercy of God. Jesús quería ver el fruto Jesus wanted to see the el fruit. fruto de Israel. The fruit of Israel. Por esto lo secó, This is why he dried it up. porque fue un pueblo incrédulo. Because the people of Israel, they were an Y unbelieving mientras people. Israel seguía sin creer, And while Israel continued not believing, permanecería sin fruto. they would have remained without fruit. Mientras el pueblo de hoy While the people of today, sigue incrédulo, if they continue being unbelievers no habrá fruto. and doubters, there will be no fruit. La falta de fe Lack of faith es apariencia is an appearance, y no tiene esperanza. and it has no hope. No negociamos lo de Dios We cannot negotiate y with no God, aparentamos una piedad and we cannot give the appearance. y una santidad fuera de Dios. We can't give the appearance of godliness or a holiness outside of God. Lo que está seco, seco está. What is dry is dry. Pero hay un abono del cielo que puede dar. But there is fertilizer Pero from fuera de heaven Cristo nada podemos hacer. that can help us grow. But Porque outside of vamos a Christ, estar listos para ser secos y cortados. we can do nothing, because if not, we're ready to be dried up El and cut Señor off. no quiere solo hojas. The Lord does not just want Él leaves. quiere frutos y frutos genuinos. He wants genuine fruit. Este milagro, This miracle reprendió la conciencia de sus discípulos, it blew the minds of the disciples, igual que a nosotros. same as Estamos us. acostumbrados a los milagros supernaturales, We are used to supernatural miracles, pero no estamos de acuerdo con el milagro cuando Dios quiere rompernos para volvernos a hacer. but we are not in agreement with the miracles where God wants Ahí to no le break us llamamos to milagro, to build us back again. le llamamos proceso. We don't call that a miracle. We say that's the process. El Señor quería dejar un mensaje The Lord wanted to leave a message here en la conciencia de sus discípulos. in the conscience of his El disciples. fruto no puede ser fingido. Fruit cannot be faked. Marcos 11:14. Mark 11:14 Dice, says, Marcos 11:14. Estoy solamente entrando. just Aquí giving, estamos en la vigilia I'm de just hoy. giving the introduction. Día de Padre. Marcos 11:14 dice, Mark 11:14 says, nadie
come fruto de ti. Let no one eat fruit from you. Y lo oyeron los discípulos. And his disciples heard it. La pregunta es, ¿qué estamos oyendo nosotros? My question is, what are we hearing? Pero en Lucas 13, 8, 9. And now I want us to go to Luke 13, 8 to 9. Mire qué bonita es la palabra de Look at Dios. how beautiful the word of the Lord is. Dice, It says, Señor, déjala todavía más tiempo. it says, Sir, let it alone this year also, Permíteme abonarle. until I dig around it. O sea que él pide misericordia, Basically, he's él asking pide una bondad for mercy. para extenderle un tiempo para que surja algo nuevo. He's trying to extend the time of the Para fig que tree lo que no es ganancia venga a ser so ganancia. that there could be gain in the Para fig lo que tree, esté seco de vida. so that what is dry can bring life. El 9 dice, y si diere fruto. And verse 9 says, and if it bears fruit, Señor, con el abono que le voy a poner, si, Lord, si diera fruto, with the fertilizer I'm going to put on it, if it'll give fruit, entonces no será cortada. then it won't be cut Pero down. Señor, si yo le pongo abono, But Lord, if I put y le fertilizer, pongo abono, and I put y le fertilizer, pongo abono, and I add y como fertilizer, quiera no quiere tomar el abono, and it still doesn't want to take entonces será the cortada. fertilizer, then it'll be cut down. La misericordia de Dios. The mercy of God. Escucha, pueblo de Dios. Listen, people of God. La misericordia de Dios The mercy of God puede hacer dos cosas: can do two things: agregar add y también cortar. and cut off. Lo voy a volver a repetir. I'm going to say it again. La misericordia de Dios The mercy of God puede hacer dos cosas: can do two things. agrega It can y add corta. and cut off. Porque en las dos, Because in both of en them, estas dos misericordias, in these both showings of que es mercy, una misericordia, and these both showings of mercy, that is really just one way of mercy, hay crecimiento there is growth y esperanza. and there is hope. Hay crecimiento There is hope, y there's hay growth, esperanza. and there is hope. Volvamos a Mateo 21, 21, 22. Let's go back to Matthew chapter 21, and we're going to read from verses 21 to 22. Dice la palabra. The word says, Respondiendo Jesús le dijo, so Jesus answered and said, de cierto, de Assuredly, cierto, de assuredly, cierto, assuredly, os digo I say to you, que si tuvieras fe if you have faith y no dudaréis, and do not doubt, no solo haréis esto de la higuera. you will not only do what was done to the fig tree. Mira lo que hace, lo vuelve a ubicar en la higuera. Look, Escuchen, look at what Jesus does. He brings everything back to the fig tree. santo Dios. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo Jesus answered and said to them, que si assuredly, tuvieras fe I say to you, if you have faith y no dudaréis, and do not doubt, no solo harías esto de la higuera, you will not only do what was done to the fig tree, sino que si a este monte dijereis, but also if you say to this mountain, quítate be removed y échate en el mar, and be cast into the sea, será hecho. it will be done. El Señor lo que quiere decir What the Lord is saying es que si tuviéramos fe, is if we had faith, podríamos hacer ese milagro. we could do that miracle. Y le dijo y le dio un ejemplo. And he gave an example. Podrían, You could. son capaces, You are able. ustedes pueden You can. decirle a este monte, Say to this mountain, quítate de ahí be removed y échate en el mar, and cast into the y sea, sucedería. and it will be done. Y añadió, And then he added, y todo lo que pidieres, and whatever things you ask orando, in prayer, orando. in prayer. Dije orando, I said prayer, creyendo, believing, lo recibiréis. you will receive. Suena hermoso y precioso. It sounds beautiful and Dígalo amazing. conmigo, suena hermoso y Say it with precioso. me, it sounds beautiful. Pero aquí te viene la otra parte. But look at the second part. Y todo lo que pidieres Everything that you ask en oración, in prayer, creyendo, believing, lo recibiréis. you will receive. Por esto hoy, This is why today, en fe,
In faith, hay que aplicar we need to y apply llamar a ese monte and call that y mountain decirle, and say, yo le creo a Dios. I believe the Lord. Yo sé, Señor, que tú respondes I know that you y respond. que tú vas a responder. And I know that you will Yo sé, respond. Señor, I know, Lord, Que mi oración está that delante de my ti. prayer is Yo before sé, you. Señor, I know, que Lord, cuando mi corazón está en mis that rodillas, when my heart is between y my está knees conectado contigo, and it is connected to you, esa promesa que tú tienes para that mí promise that you have for se va a me cumplir. will be Porque ya fulfilled. tú prometiste Because you que promised perdonarías nuestros pecados that you would forgive our y que sins nos ayudarías a cambiar, and that you would help us to a change, que demos un fruto verdadero, el fruto de Gálatas, for us to give that real fruit, the y fruit no of un fruto de Galatians, apariencia de solo hojas. and not a fruit of appearance and Porque only tú dices que leaves. tu palabra es verdad Because Lord, you say y that que your todo word lo que is tú true, haces prospera and everything you y do que esa prospers, misericordia and that mercy va a hacerme crecer. will make me No grow. importa cómo venga, It doesn't matter how it porque has las to come, riquezas de la gloria de Dios because the riches of the glory of se van a God ver will be en lo que tú seen me prometiste. in what you promised Así me. que no estamos cansados, So we are not no tired. estamos agobiados, We are not no anguished. estamos fuera del fruto We are not outside of the fruit. y vamos a creer And we will que believe todo lo que nosotros pedimos en oración that everything that we ask in prayer, en su voluntad in His will será hecho. will be done. Así que, iglesia, por fe podemos mover la montaña, By faith, we move mountains. pero Dios puede But God can remover las dificultades más agresivas remove the most aggressive y más difficulties complicadas and the most complicated que difficulties podamos tener. that we can have. Pero hay algo But there is something que no hace el Señor. that God does not do. Escucha, Listen. hay algo que no hace el Señor. There's something that God does not do. Él no remueve caprichos. He does not remove. Caprichos. Podemos orar, We can pray. podemos gemir, We can podemos gritar, cry out. podemos querer algo. We can want Y en something. oración lo podemos estar pidiendo. And in prayer we could be asking for Porque something. Dios nos manda a orar, a creer y a pedir. Pero Él no remueve caprichos. But He does not just move. He does not remove our wants that we want to hold on to Para entregar milagros. to exchange miracles. Él nunca Él nunca va a darte algo por un capricho He will never give you something just because you want it. para entregarte un milagro. He won't give it in a whim to give you a miracle. Jesús enseña que la fe es la base de la vida cristiana. Jesus shows us that faith is the foundation of a Christian life. Y sí es esencial para ver el poder de Cristo actuar. And yes, faith is essential to see the power of Christ El move. poder de Dios en nuestras The vidas. power of Christ in our life. Pero Él no complace caprichos. But He does not just give us what we want. Él cumple He propósitos. fulfills His purpose. Me dijeron muy poquito, amén. I got very few amens. Lo voy a repetir. I'm going to say it again. Él no complace caprichos. He does not just give us what we want. Él cumple He propósitos. fulfills His purpose. Está mejor. Pero en Marcos 11:22 añade algo. Mark 11:22 adds something. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. And everything that you ask of the Lord, believing, you will receive. Se oye contrario, It sounds kind of contrary porque tú estás orando because you're y praying tú estás creyendo and you're believing, y dice que lo recibirás. and it says that you will receive it. Pero nunca el Señor nos va a dar lo que está fuera de propósito. But God will never give us something that's outside of His purpose. Si fuera así, mi esposo estuviera aquí. If it was like that, then my husband would be here. Simple. Simple. Y todo lo que pidieres en oración, And everything that you ask in prayer, creyendo, believing, lo recibiréis. you will receive it. La oración es el vínculo Prayer is the bridge de la fe of faith y la respuesta. and response. Pero la respuesta en la voluntad de
Cristo. but it's response that's within the will of God. Permanecer en una vida de oración Remaining in a life of prayer trae respuestas. brings answers. Y cuanto conocemos más a Cristo, And when we know Christ more, seremos más genuinos en esa oración. we'll be more genuine in that prayer. Entenderemos We will understand qué nos manda a creer, that He calls us qué to nos believe, manda a pedir, that He calls us to pero que ask. todo lo que pidamos, But everything that we ask, aún siendo nuestra necesidad, even if it's our own need, no necesariamente es la necesidad de Cristo it's not necessarily para el propósito. Christ's need for our purpose. Permanecer en la vida Remaining in life, de oración remaining in the life of prayer siempre va a traer respuesta. will always bring Y an yo dije que answer. siempre va a traer respuesta. Said it'll always bring an answer. No importa cómo venga la respuesta, It doesn't matter how the va a answer venir la comes. respuesta. The answer will Tal come. vez la respuesta usted la quiere de abundancia Maybe you want the answer to be in y el abundance. Señor lo que está haciendo es secando muchas áreas. But what the Lord is doing is He's drying up a lot Pero of areas todo in lo your que hace el life. Señor But everything that lo God va a hacer does, para vida. He does Lo it va a for hacer para life. bien. He Él va a does it for contestar good. según sea su propósito. He will answer according to His Y cuando purpose. más lo conocemos, And when we know God more, más podemos entender we can understand more que Él obra en senderos misteriosos. that He works in mysterious ways. Cuanto más oramos, The more we pray, conocemos su voluntad the more we know His will. y recibiremos lo que creímos. And the more we receive what we're believing. La fe es la llave Faith is the que key libera los recursos, that opens up resources, pero no los caprichos. but it doesn't open up just whatever we want. Libera los recursos, pero no los caprichos del hombre. It reveals His desires, not our desires. Toda respuesta All of the responses Padre of the Father tiene propósito. have a purpose. Aún la que damos por perdida o inoperante. Even those that we say are lost or that we can't work with them, Necesitamos orar. we need to pray. Pueblo, hay que orar. People, we have to pray. No me lo creyeron, Dios They mío. didn't believe it. Hay que orar. We have to pray. Y más en estos tiempos hay que orar. And even more in these times, we Ponga need to 4 pray. rodillas en vez de 2. You need to put 4 knees down Hay when que you pray orar. instead of 2. Necesitamos orar We need to pray con confianza with confidence acerca de cualquier situación about whatever y situation creer conforme and believing a la according voluntad del Señor, to the will of the la Lord, que es buena, perfecta y agradable. the one that is good, pleasing, and Todo lo perfect. que hace el Padre Everything the lo Father hace does, perfecto. He does it Aun perfect. cuando vemos a una higuera secarse, Even when we see a fig tree dry up, Él siempre va a dar vida. He will always bring life. Él conoce todas las cosas. He knows all things. Y estoy casi terminando. And I'm almost done. Pero si Él dijo, But if He said, si Él habló, if He spoke, si Él realmente te dijo, lo voy a hacer, if He said, I'm going to do it, prepárate para recibirlo. then get ready to receive it. Lo voy a volver a repetir. I'll repeat it again. Si el Señor dijo If the Lord said que Él lo va a hacer, that He's going to do it, prepárate a recibirlo. then prepare yourself to receive Pero it. prepara también tu corazón, But also prepare your heart. porque recuerda que Él no da caprichos. Because remember that He doesn't give us our own Él desires. maneja las peticiones He manages our y petitions. da las respuestas And He gives the a response través de su voluntad. through His will. Porque tiene que haber un propósito. Because there has to be a purpose. Tiene que haber un propósito. There has to be a purpose. Cada oración tiene respuesta. Every prayer has an answer. Porque dice la palabra Because the word says que sin fe that without faith, es imposible it is impossible agradarle a Dios. to please the Lord. Pero tenemos fe para lo bueno y no para lo que es resta. But do we not only have faith for the good things and not what's left? Que hay que seguir teniendo fe. We have to continue having faith. Lo que usted pide en respuesta lo tendrá si está bajo la voluntad de Cristo. What you ask, you will receive if it's under the will of Dele the un Lord. aplauso bien a Cristo si se lo va a Give dar. a strong applause to the Lord if you're going to give it to Him.
Él no responde caprichos, sino respuestas a su He propósito. doesn't just give us what we desire, He gives us responses to His purpose. Él quiere que no vivamos de apariencias, He doesn't want us to live by appearance, sino que vivamos una vida auténtica, but that we would live an authentic life, eficaz, an efficient que life demuestre fe that shows faith a través de nuestras acciones y nuestro fruto. through our actions and fruit. No una fe sin fruto, Not a faith without fruit, vacía, empty, que no satisfaga la petición that doesn't satisfy the petition o la petición y la respuesta a Dios. or the responses to the Lord. Jesús nos llama a producir Jesus calls us to produce buenas obras good works, y eso es un buen fruto. and that is good fruit. Amor, justicia y paz. Love, justice, and peace. Que demostremos una vida That we would show a life en relación, in a relationship, dando el fruto giving fruit, que demanda estar en una relación con el Padre. bearing the fruit that comes from a relationship with the Fuera Father. de eso, Outside of that, nos secamos we dry up, o vivimos de apariencia. or we live from appearance to appearance. Una fe arraigada en Dios Faith that is rooted in God siempre, siempre will always veremos la bendición. will always see blessing. No me lo creyeron. I don't think you believed it. Una fe arraigada en Cristo, Faith that is rooted in Christ, aunque sea dolorosa, even if it's painful, vamos a poder ver esa bendición. we will be able to see that blessing. Y cierro con esto, grupo de adoración. And I close with this. Necesitamos como iglesia We need, as a church, dar fruto, to give fruit. el fruto que nace de la fe, The fruit that is born of el faith. fruto que es genuino, The fruit that is genuine. el fruto que no da apariencia. The fruit that doesn't give appearance. Orar Praying para recibir to receive la respuesta, the response. pero no vamos a recibir But we're not going to receive respuesta a nuestro the capricho. response to whatever we desire. Necesitamos que el fruto We need the fruit sea genuino to be genuine para que la respuesta so that the response sea de bendición. can be a blessing. Necesitamos We need dar buen fruto to bear good fruit, para no vivir en una apariencia to not live in an appearance de religiosidad of religiosity y vacíos por dentro. and emptiness on the inside. La palabra dice, The word says, y lo oyeron sus discípulos, and his disciples heard him, pero también lo vieron los discípulos. but his disciples also saw him. ¿Habrá algún discípulo aquí que esté escuchando? Is there a disciple Que Dios here va a who's responder, listening that God will Que Dios respond, hace más abundante de lo que that esperamos, he does more pero que abundantly than todo what es we basado expect, bajo su voluntad but everything is y no under his nuestro will capricho, and not que our own necesitamos desires, tener fruto that we need to have fruit y no ser hojas solamente, and not just be leaves, que Dios nos manda y nos da misericordia that God calls us and gives us mercy, y nos manda a alguien para que nos dé abono y abono y abono, and he sends people to give us fertilizer and y fertilizer está and en fertilizer, nosotros but it's in tomar us ese abono to take that para poder fertilizer crecer to be able to grow y no simplemente ser hojas, and not just have leaves, sino dar buen fruto. but to bear good fruit. Amén. Amen. La fe produce respuestas Faith produces responses en Dios, in God, bajo su voluntad, under his will, no por caprichos. not in our own desires. La manera de Dios operar The way that God works es misteriosa, is mysterious, literalmente. literally. Literalmente. Literally. Pero la manera de Dios But the way that God does things, operar, the way that he works, siempre fiel. is he's always faithful in it. Y dije siempre fiel. And I said he's always faithful in it. ¿No lo creen? I don't think you believe it. Es siempre fiel. He's always faithful in it. Siempre fiel. Always faithful. La manera de Dios operar The way that God works es misteriosa, is mysterious, pero siempre fiel.
but He's always faithful. siempre recta, It's always righteous. siempre buena, It's always no good. importando It doesn't matter lo que veamos, what we see. no importando It doesn't matter las traiciones, the las betrayals. It puñaladas, doesn't matter lo que pasa en nuestra vida, whatever happens in our no life. importando It doesn't los matter tropiezos que nosotros mismos with the buscamos, stumbling blocks that we get ourselves no into. importando. It doesn't Dios matter. siempre quiere darnos abono, God always wants to give us siempre quiere que fertilizer. crezcamos, He always wants us to siempre grow. quiere llevarnos He always wants to a que bring demos un us buen fruto, that we would bear que el good amor, la fruit justicia in love, in y la verdad righteousness, in truth, se pueda ver. that it would be seen. Demos frutos Let's give fruit para no ser so cortados. that we are not cut Demos off. frutos Let us bear para fruit ser podados, so that we can para be poder pruned, crecer más, so that we can grow para ver la more, misericordia del that we Señor, can see the para mercy ver la of the Lord, respuesta del that we Cristo can vivo, see the para response poder from our ver Lord, that we can que no see importa that it doesn't matter. cuando oremos, necesitamos orar con fe. We pray with faith. Que cuando oramos That when we pray, necesitamos we need creer to believe que la respuesta that the es la answer mejor respuesta Is que the vamos a best recibir. answer that No God could have given importa us. It doesn't lo que matter. sea. Whatever No it is, importa. it doesn't matter. Porque no se trata de lo que queremos, Because it's not about what we sino del desire, propósito de but it's Cristo. the purpose of Póngase de pie. Christ. Stand up.